अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फ़ारूक। मुल्क भर में आम इंतखाबात का बगल बज चुका है। तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली है। मुस्लिम लीग नून उम्मीदवारों के इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर के अंदर जलसे करने में मगन है और तहरीक इंसाफ ने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने एक वर्चुअल जलसा किया है। ये जलसा किस कदर कामयाब था और जो इंटरनेट बंद हुआ है वो किसके कहने के ऊपर बंद हुआ है, क्यों हुआ है, उसका इम्पेक्ट क्या हुआ है। जो जलसा वर्चुअल जलसा था उसके व्यूज़ कम हुए या ज़्यादा हुए, और ये जलसा जो है उनके वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकेगा या नहीं करेगा। मगर उससे पहले अडयाला जेल से इमरान खान ने आवाम और अपने कारकुनों के नाम बड़ा अहम पैगाम भिजवाया है। ये कोर कमेटी के तवस्सुत से पैगाम मौसूल हुआ है। इमरान खान कहते हैं कि अवाम किसी को अपने वोट के बुनियादी हक पर डाका डालने की इजाज़त ना दे और अपने वोट को महफूज तरीके से जो है ना बैलेट बॉक्स के अंदर डालने का एहतमाम करें। वोट हमारा बुनियादी दस्तूरी कानूनी और जमहूरी हक है। कारकुनान और अवाम 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारी करें। इंतखाबात में अल्तवा या उनकी शफाफियत पर किसी किस्म का हमला मुल्क के मफाद में नहीं। कारकुनान और अवाम मिलकर ऐसे हमलों की राह रोकने की मनसूबाबंदी करें। बड़ा अहम पैगाम है इमरान खान साहब का। उन्होंने तस्लीम किया है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है वो मुल्क के लिए बड़ा अहम है और मुल्क की जो आगे की सियासत है उसके लिए, मुल्क की मईशत, ख़राब मईशत है उसके लिए बड़ा अहम है। और जो लोग हैं वो सोच समझ कर वोट डालें, वो देखें कि उनके मसाइल कौन हल कर सकता है। अगर तहरीक इंसाफ उनके मसाइल हल कर सकती है, नून लीग कर सकती है, पीपल्स पार्टी कर सकती है, JUI, फे, MQM, बाप, जो पार्टी उनको लगता है कि ये पार्टी काबिल है, इसकी लीडरशिप बेहतर है, इनके पास टीम है, ये हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं मईशत के, इंतज़ामी मसाइल हैं, जो अकरबा परवरी है हमारे जो हमारे गवर्नमेंट के इदारों के अंदर, उनको ख़त्म कर सके तो ज़ाहिर है ये उसी की तरफ एक कदम है। वोट के ज़रिए होगा और आपको अपना हक डालना है। इमरान खान की जो पार्टी है उसका मुझे नज़र नहीं आ रहा। जैसे नून लीग जो है अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर रही है, वो डिवीज़न वाइज जो है ना इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अब वो कराची के आज उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है वो भी जलसे कर रही है। बिलावल साहब अलग पीपल्स पार्टी के लिए जलसे कर रहे हैं, जरदारी साहब अलग कर रहे हैं, सरफराज बुगटी साहब ने भी आज जो है ना पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। तो बड़ा अहम है, वो भी नज़र आ रहा है। मगर PTI ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही है। PTI के लोग जलसे नहीं कर रहे हैं। शायद उसकी वजह यही है कि उनको जलसे करने की इजाज़त उस तरह से नहीं मिली जा रही। पेशावर में वो करना चाह रहे हैं मगर वहाँ पे जब वो हर जलसा करना चाहते हैं तो ज़ाहिर 3 MPO लग जाती है, 144 लग जाती है, उसके बाद उनको जलसा नहीं किया जाता था। जो लॉ पेशावर हाई कोर्ट है वो भी दुहाइयाँ दे रही है मगर अभी तक जो है ना उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकी। जो इलेक्शन कमीशन है वो मुतअद्दिद बार ऐलान कर चुका है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, मगर बज़ाहिर ऐसे लग रहा है वो नहीं मिल रही। मगर ये सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला नहीं है, लीडरशिप का मसला भी है। तहरीक इंसाफ के पास वो करिश्मेटिक इस वक्त लीडरशिप नहीं है जो आवाम को अपनी तरफ जो है ना मायल कर सके, आवाम को अट्रैक्ट कर सके, आवाम को ज़ाहिर है जलसा गाह तक लेके आ सके। गौहर खान साहब हैं, वो ज़ाहिर है चेयरमैन बनाए गए हैं मगर वो उतने इम्प्रेसिव नहीं है, वो उस तरह से अवामी नहीं है, वो उस तरह से जो है बात नहीं कर सकते जिस तरह अली मोहम्मद ख़ान जो है ना हो सकते थे। मगर उन्हें चेयरमैन नहीं बनाया गया। वो आवाम के अंदर भी काबिल कबूल थे। बड़ी पिज़राई मिली थी उनको जब 10 अप्रैल 2022 को उन्होंने असम्बली के अंदर तकरीर की थी तो लोगों ने उनको बहुत सराहा था। वो अकेले खड़े हुए थे, मगर उनको बना देते तो PTI के अंदर जो है ना एक जान पड़ जाती। वो शहर शहर जाते तो लोग उनकी तरफ माइल होते, अट्रैक्ट होते, उनके पीछे चलते। मगर अब वो गौहर खान साहब तो ये सब नहीं कर सकते। अब वो वर्चुअल जलसे कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़ाहिर है PTI की बहुत पिज़राई है। लोग वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा हैं, वो ट्वीट्स करते हैं उनके अंदर। जब ये जलसा हुआ तो उस वक्त इंटरनेट जो है ना उसकी ख़राबी देखने में आई। वो इंटरनेट बंद किया गया था, दानिस्ता तौर पे हुआ था या बाकी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी ग्राउंड के ऊपर जलसा नहीं कर पा रही है, उसकी भले कोई भी वजूहत हो, मगर अब अगर वो वर्चुअल जलसा करना जा रही है तो उसको ज़ाहिर है उस तरह से तंग नहीं करना चाहिए था, इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए था अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ तो। बहरहाल ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। PTI ने फिगर्स जारी किए हैं, 4 मिलियन लोगों ने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, 4-5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना इस जलसे के अंदर शिरकत की है। हो सकता है अगर ये इंटरनेट का उस तरह से ना होता तो ज़्यादा लोग भी इसके अंदर शिरकत कर सकते। मगर ये जलसे जो होते हैं ये क्या इम्पैक्ट होता है इनका। आप अपने घर के अंदर, रज़ाई के अंदर बैठ के, कंबल के अंदर बैठ के, गर्म कमरे के अंदर बैठ के, कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर आप वो जलसा सुनने की सहूलत रखते हैं। अब तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अगर ये 40 लाख के 40 लाख
جو ویوز آئے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، اگر یہ اوورسیز میں سے کہ لوگوں نے سنے ہیں زیادہ تر نے، تو پھر ظاہر ہے وہ ووٹ ڈالنے تو اس طرح سے پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو اپنے اپنے کاموں میں ان میں سے کتنے ہی آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے، اس کے چونکہ بینیفٹ اس طرح سے نہیں ہے جو شہر شہر جلسے کر کے ہوتا ہے۔ جب عمران خان اقتدار سے نکلے تھے تو انہوں نے 60-70 کے قریب 50 کے قریب جلسے کیے تھے، تو اس میں اندر لوگ آئے تھے۔ اب وہ کر نہیں پا رہے ہیں، پنجاب میں نہیں کر پا رہے ہیں، وہ خیبر پختون وغیرہ میں کر رہے ہیں، پنجاب میں نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہاں پہ تو وہ جلسے کر سکتے ہیں نا، لاہور میں کر سکتے ہیں، دیگر جگہوں پہ کر سکتے ہیں، کراچی میں کر سکتے ہیں، تو ان کو کرنے چاہیے اگر وہ نہیں کر پا رہے۔ اس میں سے دیکھنا یہ ہے کہ جو 4 ملین لوگوں نے دیکھا، ان میں سے 18 سال سے کم لوگ کتنے تھے؟ کیا وہ تو ووٹر نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے 18 سال سے اگر لوگ کم ہیں تو وہ ووٹر تو نہیں ہوں گے، وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں مگر ان کا ووٹ ان کے آبائی جو علاقوں میں ہے، حلقوں میں ہے، تو وہ وہاں ووٹ ڈالنے نہیں جاتے۔ ہمارے بیشتر لوگ دوست ایسے ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں مگر کسی کا کہیں ہے، کسی کا کہیں ہے، وہ اپنے کام کے سلسلے میں اپنے لاہور میں ہی رہتے ہیں، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے اس طرح سے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، وہ پولنگ ڈے کے اوپر گھر سے نہیں نکلتے، وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، وہ وہاں تک نہیں جاتے، جب جا کے وہ لائن میں نہیں لگتے، 1-2 جگہ پہ لائن میں لگنا پڑتا ہے جب آپ نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، تو وہ ساری کشٹ نہیں کاٹتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی متحرک ہو، اس ورچوئل جلسے سے بھی آگے نکل کے دیکھے۔ اس جلسے سے ظاہر ہے 9 مئی کے بہت سارے جو مطلوب لوگ تھے انہوں نے بھی خطاب کیا ہے، جو ہے نا بیشتر لوگوں نے انہوں نے خطاب کیا جو 9 مئی کے اندر مطلوب ہیں، جو مفرور ہیں، جو روپوش ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کارآمد ہے بھی یا نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے کے اندر جو آپ حلقے کی سیاست ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، جو گلی محلے کی سیاست ہوتی ہے، جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کی جاتی ہے، جو کارنر میٹنگز کی جاتی ہیں، جو لوگوں سے جا کے بالمشافہ ملا جاتا ہے، اس سے ظاہر ہے ووٹر کا اور امیدوار کا جو ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے ووٹ زیادہ پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو جا کے متحرک کرتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان کے گلے شکوے ہوتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو دیہی علاقوں کے اندر آپ کو پتہ ہے تھانہ کچہری کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، فوتگی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جی وہ فلانا سیاستدان ہماری فوتگی پہ نہیں آیا تھا، شادی پہ نہیں آیا تھا، ہم نے کوئی مسئلہ ہوا تھا ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا، یہ سارے گلے شکوے اس طرح سے دور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کو ذرا متحرک ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بری خبر ہے، مراد سعید ہوں، جو حماد اظہر ہوں اور دیگر لوگ ہوں جو ان کے اعظم سواتی ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، مسرت جمشید ہوں، ان سمیت 18 لوگوں کے جو ہے نا وہ شناختی کارڈ بلاک کر دیا۔ لاہور پولیس نے ریکویسٹ کی تھی، ان کا شناختی کارڈ بلاک ہو گیا، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے، وہ ظاہر ہے ہوائی سفر نہیں کر سکتے، ان کی ایکٹیویٹیز جتنی بھی تھیں اب ظاہر ہے شناختی کارڈ بلاک ہونے سے آپ کی ساری جتنی ایکٹیویٹی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایون آپ کے نام کی جو سم ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی بند ہو جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کے نام پہ جو کچھ بل ہوں، بجلی کے بل ہوں اور دیگر چیزیں ہوں، وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی منسوخ ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو اب نکل کے ورچوئل جلسے سے نکل کے گراؤنڈ کے اندر جلسہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گوہر خان صاحب یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب تو انتخابی مہم چلانے کے لیے میسر نہیں ہوں گے، وہ اپنا پیغام ہی بھجوا سکتے ہیں جیسے انہوں نے بھجوایا ہے، مگر عوام کو پیغام سے زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ عوام کو ظاہر ہے جب کیمپین ہوتی ہے، ڈور ٹو ڈور میٹنگز ہوتی ہیں، جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، آپ کو کیمپین کرنی پڑتی ہے، پھر ہی لوگ متحرک ہوتے ہیں، پھر ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔